बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया और यूक्रेन की जंग 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है। जहां यूक्रेन में रशियन टैंक और मिसाइल तबाही मचा रहे हैं, वहीं रशिया के जंगी अखराजात और दुनिया भर से पाबंदियां उसकी कमर भी तोड़ रही हैं। इस हवाले से क्या सराहियां की जा रही हैं कि सदर पुतिन यूक्रेन को मगरबी कैंप से जाने से पहले तबाह कर देने को तरजीह देंगे। यूक्रेन में रशियन फौज को बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है, लेकिन रशिया ने अब तक अपने तबाह कुन तरीन हथियारों को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। ताहम हमले के दूसरे मरहले में ये रवैया ख़त्म होता नज़र आ रहा है और मगरब के लिए मुश्किल है ये बैलेंसिंग का ये अमल कि वो पुतिन पर इतना दबाव डालें कि वो जंग रोकते हैं, लेकिन इतना दबाव ना डालें कि वो शदीद रद्द अमल दिखाए और कुछ इंतहाई अफसोसनाक कर दे। इसके अलावा इस बात का इम्कान कम है कि पुतिन के करीबी साथियों में कोई भी उन्हें मोहताज रहने का मशवरा दे रहा होगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने मुशीरान के साथ मिलकर इस हमले की मनसूबाबंदी की थी और इस वक्त उन्होंने तमाम तर ताकतवर इख्तियारात अपनी मुट्ठी में बंद कर रखे हैं। जबकि मैदान जंग की बात की जाए तो गुज़िश्ता चंद घंटों में खारकीव के शहरों में रूसी छाता बरदार फौजी उतरे। शहर पर मंगल को होने वाली गोलाबारी में दर्जनों आम शहरियों की हिलाकत की इतलात आ रही है। जबकि यूक्रेन के सदर ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामान से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन की मेंबरशिप का मुतालबा किया है, जबकि कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए मुतअद्दिद नए इक़दामात के बावजूद यूक्रेन में जारी जंग की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत इस वक्त $113 फी बैरल तक पहुंच गई है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जानिब से 60 मिलियन बैरल रिलीज़ किए जाने के ऐलान के बावजूद तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि रशियन हमले के बाद मार्केट में इस्तेहकाम के लिए अमेरिका स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 30 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। बाइडन ने यह भी कहा कि यह इकदाम मार्केट में इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है और मईशत को निचली सतह से तामीर करने की ज़रूरत है। रशिया दुनिया में तेल की पैदावार के हवाले से अहम तरीन मुल्क है और सरमायाकारों को फिक्र है कि जंग की वजह से तेल और गैस की सप्लाई लाइन में खलल पड़ सकता है और जंग है कि रुकने की बजाय और तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। रशिया ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के जनूब में वाक़ शहर खैरसोन पर कब्जा कर लिया, जबकि यूक्रेन के मकामी हुकाम उसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी मान रहे हैं कि रशिया ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। कई मील लंबा रूसी फौजियों का काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दूसरे बड़े शहर खारकीव में घमसान का रंग जारी है और हलाकतों में शिद्दत से इजाफा हो रहा है। बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि रशियन प्रेसिडेंट हमले की भारी कीमत अदा करें और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि मॉस्को के हमले के पहले 6 दिनों में तकरीबन 6000 रशियन मारे गए हैं। पता नहीं ये फिगर कैसे दिया उन्होंने, लेकिन दिया। और रशिया को वार्न किया कि वो बॉम्ब्स और हवाई हमलों से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। रशियन फौज की जानिब से होलोकॉस्ट मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने के बाद यूक्रेन के सदर का कहना था कि वो कीव के बारे में, हमारी तारीख के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन इनके पास हमारी तारीख को मिटाने, हमारे मुल्क को मिटाने, हम सब को मिटाने के अहकामात हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के बाद ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने लिखा है कि पाकिस्तानी जंगी जुनून का शिकार पुतिन की मदद कर रहा है। अखबार का कहना था कि जिस दौरान मगरबी पाबंदियाँ इसकी मीशत को तबाहकुन धचका पहुँचा रही हैं, इमरान खान ने बेशर्मी के साथ रशिया से 20 लाख टन गंदम दरामद करने और गैस खरीदने की पेशकश की है। इमरान खान ने यूक्रेन पर हमला का हुक्म देने वाले दिन क्रेमलिन की बातचीत के बाद पुतिन के साथ तजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया के साथ पहले नए तजारती मुआहदे पर दस्तखत करते हुए पाकिस्तान आज व्लादिमीर पुतिन की हिमायत करने वाला पहला मुल्क बन गया। रशिया को बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना करने और इसकी मईशत को मफलूज करने वाली पाबंदियों के बावजूद खान ने मुमकिन तौर पर क्रेमलिन के ख़जाने में अरबों जमा करने का दिफा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुआशी मुफादात इसकी ज़रूरत है। अखबार ने इमरान खान की तकरीर के इस फ़िक्रे को दोहराया कि इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि हमने अच्छी बातचीत की है। हम मुल्क के अंदर इमरान खान के दौरे रूस पर जितनी मर्जी तनकीद करते रहे, लेकिन इस अखबार को कुछ समझाने वाला है कि जब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने मशरिक़ वस्ता और अफ़गानिस्तान की सालमियत को तार तार किया तो क्या दुनिया ने उनके साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया था। बहरहाल दूसरी तरफ बाइडन का कहना है कि अमेरिका ने रशियन तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। कोशिश करेंगे अमरीकी पाबंदियों से रूसी मईशत को नुकसान पहुँचे। 6 रोज़ पहले पुतिन ने आज़ाद दुनिया की बुनियादें हिलाने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि यूरोप और नेटो इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अब पुतिन दुनिया में तनहा हो चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि आमिर या डिक्टेटर जब सबक नहीं सीखते तो अफरा तफरी फैलाते हैं। हमने अपनी तारीख से यही सबक सीखा। अमेरिका यूक्रेन की हुकूमत और अवाम के साथ है। रशियन प्रेसिडेंट समझते हैं कि यूरोप और नेटो इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे
اور رشین کرنسی روبل اپنے 30% قدر و قیمت کھو چکی ہے۔ آج سے تمام رشین طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ امریکہ اور اتحادی پوری طاقت سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ کانگریس یوکرین کے لیے اسلحہ اور امداد کی منظوری دے۔ یوکرین کے عوام بڑے حوصلے کے ساتھ لڑ رہے، رشیا کے جھوٹ کا مقابلہ سچ کے ساتھ کیا اور نیٹو ممالک کے دفاع کے لیے امریکی افواج کو متحرک کر دیا۔ جبکہ یوکرین کی منسٹری آف انٹرنل افیئرز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر سے 80,000 یوکرین کے شہری روس سے لڑنے کے لیے وطن واپس آئے ہیں اور انہوں نے ملٹری اور دیگر سیکورٹی فورسز کو جوائن کیا۔ رشیا کے جنگی اخراجات کی بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق یہ رشیا کے کئی بلین ڈالر روزانہ کے حساب سے پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک پریسیشن گائیڈڈ میزائل کی قیمت 30,000 یورو ہے، جبکہ ایک ٹینک کی قیمت 2 ملین یورو ہے۔ اس وقت یوکرین 200 سے زیادہ رشین ٹینک کو تباہ کرنے اور انہیں قبضے میں لینے کا دعویٰ کر چکا ہے، جبکہ دنیا بھر سے رشیا پہ پابندیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت جاپان، تائیوان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، یورپین یونین، کینیڈا اور امریکہ روس کے 70% بینکنگ سسٹم کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ اپنی درآمدات اور برآمدات میں بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ رشیا کی کرنسی 30% تو گر چکی ہے اور شہریوں کی ATM مشین کے سامنے لمبی لمبی قطاریں ہیں، جسے بینک سے پیسہ ختم ہونے اور بینکنگ سسٹم کے کولیپس ہونے کا خطرہ ہے۔ جبکہ رشیا نے اپنی شرح سود میں دگنا اضافہ کر دیا، یعنی 20% کر دیا، جس سے قرض دینے والوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بڑی کمپنیوں کی بات کی جائے تو بوئنگ نے روس کو پارٹس کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ بوئنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ رشین ایئر لائنز کے پرزے دیکھ بھال اور ٹیکنیکل معاونت کے ساتھ ساتھ ماسکو میں بڑے آپریشنز کو معطل کر رہا ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائنز نے رشیا میں سامان کی ترسیل کو روک دیا اور کہا ہے کہ اب رشیا سے سامان کی بکنگ نہیں لیں گے، زیادہ تر ڈیلیوری معطل کر دیں گے۔ ویزا اور ماسٹر کارڈ نے متعدد رشین مالیاتی اداروں کو اپنے نیٹ ورک سے بلاک کر دیا۔ امریکہ کی بڑی کمپنی ایکزون موبائل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رشیا کی بڑی آئل فیلڈ سے اپنے آپریشنز ختم کر رہے ہیں، جبکہ رشیا نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے رشین باشندوں کو اب $10,000 سے زیادہ ملک سے باہر لے جانے سے روک دیا تاکہ رشیا کے اندر کا سرمایہ باہر نہ جائے۔ رشیا کو خطرہ ہے کہ ملک چھوڑنے والے اپنے ساتھ ساری ہارڈ کرنسی جو ہے وہ ساتھ نہ لے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ کچھ چیزیں خریدنے کی کوشش کریں، جیسے کہ نئے موبائل فونز، اس سے پہلے کہ وہ ناقابل برداشت قیمت پر پہنچ جائیں۔ رشیا کے سب سے بڑے بینک سیور بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپین منڈیوں کو خیرباد کہہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ موجود اس کی ذیلی کمپنیز اور شاخوں سے بڑی مقدار میں کیش نکالا جا رہا ہے، اور بینک کا کہنا تھا کہ یہ اپنی ذیلی یورپین شاخوں کو لیکویڈیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تاہم ان کے اثاثہ جات اور کیپٹل کو ملا کے ان کے پاس اپنے تمام صارفین کو مکمل ادائیگیوں کی صلاحیت موجود ہے۔ جبکہ جرمنی نے کہا ان کے پاس اگلی سردیوں اور گرمیوں کی گیس موجود ہے۔ اگر رشیا نے جرمنی کو گیس کی سپلائی بند بھی کر دی تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جبکہ گوگل نے یورپ میں پلے ایپ سٹور سے RT اور سپوٹنک کی ایپس کو بند کر دیا۔ یورپ میں رشین میڈیا آؤٹ لیٹ پر پابندیوں کی تکمیل کا اشارہ ٹویٹر بھی دے چکا ہے، اور تائیوان کے پریزیڈنٹ نے یوکرین کی ہیومینٹیرین ریلیف فنڈ میں اپنی تنخواہ دینے کا اعلان کیا۔ یوکرین اور رشیا کے معاملے میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔